Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Grčkoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Madridu. Bila sam prošle godine na ljetos u Madridu. Imala sam tu priliku da posjetim ovu crkvu. Prije mog putovanja za Španiju sam se naravno informisala koje crkve mogu da posjetim, gdje se nalaze, kako doći do te crkve, jer je ipak Madrid nije malen grad, ima nekoliko miliona stanovnika i površinski je mnogo velik, tako da moraš se nekako snaći u nekom velikom nepoznatom gradu. Ono što nam je mnogo pomoglo jeste da je naš hotel bio blizu metro stanici i upravo s njom smo mogli onda da dođemo direkt do crkve. Ona je otprilike negdje oko 100 do 200 metara odaljena od metro stanice, ali vam mogu naravno dolje i napisati sa kojom metro stanicom smo se vozili, a i čak i mogu vam staviti gore link videa u kome sam vam pokazala moje putovanje u Španiju. Ova grčka pravoslavna crkva je posvećena svetom apostolu Andreju i svetom velikom mučeniku Dimitriju. I znala sam, jer sam prethodno gledala na njihovoj oficijalnoj stranici, kada je crkva otvorena i saznali smo da se služi na to vrijeme večernja služba. Tako da smo se mnogo obradovali da ćemo imati čak i mogućnost da budemo na večernjoj službi. Čuli smo nekog unutra da razgovara na grčki, ali nismo sad se i usudili da nešto kažemo, nego smo rekli pričekat ćemo pola sata, možda tek crkva otvara par minuta prije 6. Vratili smo se nazad u neki parkić kroz koga smo prolazili, da bi jednostavno sjeli i odmorili se u tih pola sata, gdje smo jednostavno posmatrali tu okolinu gdje se nalazimo. Interesantna arhitektura u Španiji i ne samo da sam gledala kako ta zgrada izgleda, nego smo i uživali da je vjetar duvao, jer na taj dan je bilo otprilike preko 40 stepeni. Ja mislim da je bilo 42. Naravno smo baš morali doći u jedan od najtoplijih perioda u toku cijele godine da posjetimo Španiju. A pravo da vam kažem, to mi se nekako je dopalo jer nije bilo ni toliko puno turista u Madridu, jer su svi naravno išli na more ili obilazili neke druge gradove. Samim time je grad bio prilično prazan, nego sam mogla više da vidim Madriđane, kako oni žive i to mi se najviše dopalo. Ništa, prošlo je pola sata i mi se polako vraćamo nazad i kapija je bila otvorena. Mi smo ušli unutra i nikog nije bilo u crkvi. Samo smo čuli da je sveštenik već počeo sa službom, iako smo mi taman u 6 došli, i on je bio sam je služio, stajao onda gdje stoji pjevnica i tu je jednostavno vršio službu. Nije dugo ni trajala, mislim da nije ni bilo ni pola sata da je trajala večernja. Posmatrala sam ikone, freske oko nas, sjela sam na klupu jer je bilo toliko vruće u crkvi, a izmorili smo se kroz cijeli dan jer smo bukvalno cijeli dan bili neđe u gradu, tako da sam i sjela i pomolila se, slušala glas od sveštenika. I nekako sam bila i tužna, a i radosna u isto vrijeme. Tužna zbog toga što nema nikog u crkvi, da je sveštenik sam, a radosna zbog toga što smo upravo mogli da u takvoj situaciji mi budemo tu, jer je to nekako drugačije kada je stvarno sveštenik sam i nikog nema. Tako da su nekako mi je bilo i drago da smo došli prvo u takvo vrijeme. Nakon večernje sveštenik je otišao u oltar, skinuo svoju mantiju i izašao je. I ušli smo samo kratko neki razgovor, pitao nas ko smo, odakle smo, mi smo rekli da dolazimo odatle, živimo negdje drugo, onda smo došli u tu državu, da posjetimo. On je nama samo rekao, pa naišli ste na super vrijeme, mislim niste trebali sada dolaziti u pol ljeta jer je baš vruće, ali onda smo mi njemu rekli da smo upravo iskoristili to vrijeme jer su bukvalno bili
i aviokarte, a i hotel jeftini. Znamo, Španija nije ni toliko jeftina kako oni uvijek govore, ali naišli smo na jedno veoma dobro vrijeme što se tiče toga da smo skoro jeftino prošli to putovanje. Samim time nekako nismo više ni obraćali pažnju koliko stepeni ima napolju. Rekao nam je da se zove Sarion i da potiče iz tog dijela Grčke. Mislim da je govorio da je oko Soluna, ali nisam tu 100% sigurna. Pa smo pričali malo i o Grčkoj i rekao je da će doći da nam nešto dani. A mi smo međuvremeno palili svijeće i on dolazi i nama donosi po jedan krst. I rekao nam je da je on to dobio od patrijarha. I mi onako zaprepašćeni jer nismo to očekivali. Naravno, blagodarili smo mu, zahvalili smo mu se i ja uopšte nisam znala da je on, nije obični sveštenik, nego da je on mitropolit u Španiji, šta mi s Kosovom, ali nije bio tako obučen. Bio je obučen kao prosveštenik, niti je nosio monašku odeždu, niti je izgledao kao monah jer je, moram da kažem, kosa mu bila kratka, brada mu bila kratka, ko sveštenik. Nikakav monah, nikakav mitropolit da kažem. I to me nekako začudilo da mitropolit izgleda previše svjetski, ali to je neka druga tema. Jedino što nam je ispričao jeste da imaju problem u toj crkvi, da mnogo puta, kako se to kaže na srpski, neko provali u crkvu i pokrade crkvu i zbog toga je kapija uvijek zatvorena, a može se koristiti zvono i onda će uvijek neko biti tu da otvori kapiju, da se uđe u crkvu i zamolio nas je kada izađemo iz crkve da dolje pozovemo na zvono, da on zna da smo mi otišli, da zatvorimo on kapiju. I to me veoma začudilo da se nalaze u takvoj situaciji jer nisam to očekivala da imaju takav problem da određene osobe dolaze i pokradu crkvu, što mi jednostavno uopšte nije jasno zbog čega se to radi. Ali poslušali smo ga kada smo izašli iz crkve, pozvonili smo mu i on je nas i vidio i otpratio i blagoslovio. I tako da je nekako taj susret bio neobičan, a u isto vremenu i veoma lijep i spokojan, da bi se rado ponovo vratila u tu crkvu. I on je nas je zamolio ako možemo i drugi dan da dođemo na liturgiju, ali mi smo njemu rekli da nećemo moći jer se vraćamo nazad i ne bi mogli stići da dođemo do aerodroma jer ipak moraš doći dobrih 2-3 sata ranije na aerodrom jer je taj aerodrom u Madridu ogroman. Ali nekako bi voljela da smo bili otišli na liturgiju, ali je ispalo tako kako je ispalo. I eto, mogu vam stvarno poručiti kada se nalazite u Madridu da svratite u tu crkvu Svetog Dimitrija i Svetog apostola Andreja. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.